You know, as we're going along in this series, Como vamos con la serie, one of the reasons why people may doubt God, una de las razones porque la gente duda de Dios or better yet, doubt Christianity, o dudan de lo que es ser cristiano, wasn't on how Jesus lived no era en la manera que vivió Jesús or how Jesus loved. o como él quiso. Many people doubt Christianity Muchos dudan del cristianismo because of what Jesus claimed, porque lo que clamó what Jesús, Jesus had claimed. lo que él clamó. You know, and I want to explain it in some culture here Y today. lo quiero explicar con un poco de cultura. You know, aquí. whenever people mention God or spirituality, Cuando gente habla de Dios o de lo espiritual, there's not much controversy to it no hay mucha controversia because there's so many. porque hay muchos. You worship your own God. Tienes a tu propio I Dios, have my own spirituality. yo tengo mi propio espiritual. And so there isn't much controversy to it. Hay mucha controversia. And we can see it in an example whenever an athlete wins an award or wins a trophy. Lo vemos en un ejemplo cuando un atleta gana. They're gana una carrying their medalla, award. Yes, thank y God. lo van cargando y dice gracias a Dios. Everyone's applauding. Todos le Yeah. aplauden. Or whenever a celebrity says, yeah, I've been praying to God. O cuando un famoso dice que le está orando a Dios. Whenever someone mentions God or spirituality, Cuando alguien habla de Dios o lo espiritual, there isn't much controversy. no hay mucha controversia. Except whenever someone brings up Jesus. Al menos cuando alguien hable de Jesús. That's when things start to get a little bit tense. Ahí es cuando se ponen tensas las cosas. Like one thing I want you guys to understand, Algo que quiero que entiendan. like almost everybody Casi todos loves Jesus. queremos a Jesús. Like who wouldn't love the man that will bring the buffet and multiply the food? ¿Quién no va a querer al hombre que hizo un buffet y multiplicó la comida? Make an all-you-can-eat buffet on the side of a mountain. Todo lo que puedes comer al lado de un monte. Who wouldn't like the guy that will stand up for you ¿Quién no va a querer al hombre que se para para ti? and will humble all the oppressed leaders Y humilla a todos los líderes opresados because they would take advantage of the poor widows? porque se tomaba ventaja de las viudas. Who wouldn't love the man that would love, ¿Quién no va a querer al hombre que quiere, embrace, te abraza, spend time with sinners? pasa tiempo con pecadores? You're telling me you wouldn't love the man that will refill the wine barrels Tú dices que no vas a amar a quien va a rellenar el barril de vino at your party? en tu fiesta. You're going to say, hey, Jesus, come back Tú again. le vas a decir, ven otra vez. Who wouldn't love the man that would do that? ¿Quién no va a amar al hombre que hizo You eso? see, people are not disliking what he lived, how he lived, La gente no le desgusta la manera que él vivió or how he loved. o como él quería. They don't like what he claimed. A ellos no le gustaban lo que él clamaba. You see, whenever we look at Jesus, Cuando miramos a Jesús, this man, we got to look in his life, okay? tenemos que ver a su vida. His life, he was humble, Su vida, él siempre fue like humilde, ridiculously humble. tremendamente humilde. He would wash the feet of his own disciples. Él le limpiaba los pies a sus discípulos. When I think of that, Cuando yo pienso en eso, washing the feet of someone's feet, limpiarle los pies a alguien, watching the fungus and the bunions, todos los hongos. y los that ain't for me. callos. No, That's no, not for me right Eso no there. es para mí. The spa can do that for you. No, allá se lo pueden hacer en otro lado. And when you think about when you're at the spa, Y cuando ya estás en el spa, I've been there once. yo nomás he ido una vez. Who knows what they're saying? ¿Quién sabe lo que Some of you dice? guys know what I'm talking about. Algunos saben lo que estoy diciendo. And so whenever you would wash someone's feet, Cuando tú lavabas los pies de alguien, at the time it was known that you were in lower class in society. eso se hacía saber que tú eras de alta sociedad. So he was a humble man. Era un hombre humilde. But with this humbleness, Pero con esta humildad, he was not modest at all. él no era moderno. Like modesto. he made some bold claims. Él hacía cosas grandes. Like whenever Lazarus died, Cuando Lázaro se murió, you would expect like, oh man, tú esperabas que dijera, ay Dios, and feel depressed at that que moment. se sentiría deprimido. Jesus could have said, oh, well, that was eventually going to happen somehow. Jesús podía decir, eso iba a pasar. That's life. Esa es la vida. But the bold claim that Jesus said, Pero lo que él clamó, he said, I am the resurrection yo soy la resurrección and I am the life. y yo soy la vida. That's a bold claim. Y eso es algo que él clamó. Whenever it was the day of Sabbath, Cuando era el día de sábado, the Pharisees were mad at him. los fariseos estaban enojados. They tell him, hey, you're not allowed to be healing on this Y day. él le decían, tú no puedes estar sanando en este Jesus día. said, I am the Lord of the Sabbath. Y Jesús dijo, yo soy el Dios. That's a bold Y claim. eso es algo que él clamó grande. And the audacity with Jesus, Y las cosas con Jesús. the audacity he has to say,
el valor que él tenía para decir las cosas. that if you love your mother Que si tú quieres a tu mamá or your father o a tu padre more than me, más que a mí, you are not worthy of me. tú no eres justo para mí. That is a bold claim. Eso es algo que él clamó que fue grande. He claimed that he and God, Él clamó que él y Dios that they are one, son uno and that he is the only way to God. y él es el único camino hacia Dios. These are bold claims that he made. Y estas son cosas que él clamó. People don't dislike what he did and how he loved. A la gente no le disgusta lo que hace y como él quiso. They dislike what he claimed. Les disgustaba lo que él This is clamaba. very important to understand Y esto es importante because para we are entender, claiming things that he never said, porque nosotros clamamos cosas que él nunca dijo. and there's many ideas out Y there hay muchas ideas allá afuera that go against his claim. que va contra sus palabras. And when we look at John 14, Cuando vemos en Juan 14, in this moment, he says a powerful declaration en este momento declara algo to poderoso give comfort to his disciples. para darle comodidad a sus discípulos. Because at this moment, Jesus, Porque en este momento Jesús he's getting prepared to leave estaba preparándose para to leave irse, this earth. para irse de este And mundo. Thomas, doubting Y Jesus, Tomás, que dudaba de Jesús, he says, hey, where do you think you're y going? él le decía, ¿a dónde vas? Why are you leaving ¿Por us? qué, ¿Por qué te vas? And he says, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. People don't criticize how Jesus lived, Gente no critica como él vivió, how Jesus loved. como él quería. They criticize what he claimed. Ellos criticaban lo que él clamaba. And I understand. Y yo entiendo. You know, whenever we read this verse, Jesus, really, he's the only way to God. Cuando leemos este versículo pensamos, ¿en serio es el único camino hacia Dios? That's not fair. Eso no es justo. Like, he's the only way. Él es el único Who's camino. to say that Jesus is the one that's going to lead us to a God? ¿Quién dice que Jesús es el que nos va, And we, nos va and, a we, llevar a un Dios? and we can get into arguments with other people Y nos podemos poner a discutir con otra gente that no, your way is wrong, my way is que right. dicen, no, tú estás mal y yo estoy correcto. You're not smarter than me, I'm smarter than Tú you. no eres más inteligente que yo soy And más we inteligente que neglect tú. the opinions of other people Y le damos negligencia a la Well, opinión de otra gente, where we're saying, no, my theology is right donde pensamos que nuestra teología es correcta and yours is y wrong. tú eres incorrecto. I understand it sounds unfair. Yo sé que se siente injusto. Like, it would be good. Sería bueno It would sound good if all paths lead to a God. si todos caminos te llevarían a Dios, sería bueno. It would feel like it would feel loving. Se sentiría como amor, It will feel inclusive. como que te incluyen, But not all of them are all the same. pero no todos son iguales. It's just not true. Es que simplemente no es But I verdad. want you guys to understand, me as a Christian, Yo quiero que entiendan, yo como cristiano, as a follower of Christ, como un seguidor de Cristo, and I'm going to try my best to stay apologetically y yo les voy a decir pidiéndole disculpas, and stay true to what the word says. pero me voy a seguir a lo que dice la But I'm going to palabra. shock you with this claim Pero voy a empezar con este clamo because there is some truth, porque hay verdad, there is some beauty hay algo bello in major world religions. en las religiones del mundo. There is some truth, Hay ciertas there is verdades some beauty, y también hay algo but they're bello, not all the same. pero no todas son los mismos. They're not all the same. No son los And mismos. so right now I want to take a moment. Ahorita quiero tomar un momento I want to take a moment and talk about and give you a brief y definition, les quiero dar una definición en breve a brief summary of these major world religions de las religiones de estos mundos so that you guys can understand, yes, there's some truth. para que entiendan que sí, hay ciertas There verdades, is some beauty hay cosas bellas, because in these religions you can gain value. porque en la religión puedes agarrar valor, You can gain things that can help you in your life, puedes agarrar cosas que te ayudan con tu and you can vida get things that are true, y cosas que son verdad, but they're not the same. pero no todas son So I'm iguales. going to give you guys a brief little summary. Les voy a dar algo breve, It's going to be very incomplete, va a ser algo and I'm also incompleto, including Christianity with it. pero también voy a incluir el cristianismo, In Buddhism, el budismo. there is no God. No hay un Dios, There's no type of final existence. no hay un tipo de existencia final. They have countless births, Tienen diferentes versos, endless ongoing cycles. ciclos que no terminan. Buddhists who would believe something different from Hindu. Los budos creían diferente a los que creen en hinduismo. Hinduism has a God, Hinduismo tiene un Dios, which is a impersonal God. que es un Dios personal. And you approach this impersonal Y God tú te acercas a este Dios impersonal
personal through deities, statues, and idols. a través de estatuas y monumentos, digamos. But both Hinduism and Buddhism El hinduismo y budismo have something in common. tienen algo en común. They both have no forgiveness of sins, No tienen perdón del pecado, no supernatural help, no tienen ayuda supernatural, but they have karma. pero tienen el karma. Like karma seems like a real thing in this world, A veces en este mundo el karma es algo real, to where if you do something bad, donde si haces algo malo, you're gonna get bad back. te lo van a hacer para It atrás. seems real, like if I'm gonna do something good, Si yo voy a hacer algo bueno, I'm gonna get good back. voy a agarrar bueno para atrás. And so it also differs from Islam. Y es algo diferente a lo que es Islam. If you're a Muslim, you worship Allah, Si eres un musulmán, which is a personal God. tú le oras a Allah. They que es un have Dios personal. they have no secondary gods. No tienen dioses secundarios. It has total ban of idols, No creen en ídolos. meaning the statues out the window. Los estatuas por la ventana. And their standing with God depends on their good works Y pararse con Dios depende de la obra que ellos hacen and their religious devotion. y la devoción que hacen religiosa. This also differs from the New Age movement. Esto es diferente al movimiento nuevo. Stay with me with all of this, okay? Síganme, por Because there are things that you can get for your own life through all these religions. porque hay cosas que puedes agarrar por tu vida con todas estas The New religiones. Age movement has no personal God. El nuevo movimiento no tiene un Dios personal. They're seeking a higher conscious, Están buscando un poder más alto de conciencia and they're becoming one with the universe or the cosmos. y se están haciendo uno con el universo y los cosmos. And Christianity. Y luego lo que es el cristianismo. We have a personal God Nosotros tenemos un Dios personal that loves unconditionally. que nos ama That incondicionalmente. God sent Jesus Christ Que Dios dijo Jesucristo as a sacrifice fue un sacrificio to forgive us for our sins. para perdonarnos de nuestros And pecados. so we need to acknowledge Tenemos que reconocer that all these que religions todas estas religiones that they have things that can make you feel good. tienen cosas que te hacen sentir bien. It sounds good that all paths lead to God. Se oye bien que todos los caminos te lleven a Dios, Not all religions are the same. pero no todas las religiones son And iguales. so I'm going to plead for you today. Y entonces les voy a pedir por ustedes hoy, I'm going to beg you today les voy a rogar and hoy, invite you y today les voy a invitar to just consider Jesus. que consideren a Jesús. With all the beliefs that you may have, Con todo lo que tú crees, especially with all the ideas that are here on this earth right now, en especial con todas las ideas que tenemos en este planeta, just consider Jesus. solamente considera a Jesús. I'm not talking about considering the church, No estoy diciendo que consideres la iglesia, because at the church, we might not get it right all the time. porque en la iglesia a lo mejor no siempre estamos correctos. I'm not going to tell you to consider another Christian, No te voy a decir que consideres a otro because cristiano, they might not get it right all the time. porque a lo mejor ellos no lo agarran bien toda Like, la yes, vez. there's some Christians that are loving. Hay cristianos que son amorosos, There's some Christians that are full of que grace tienen gracia, and are generous. que son generosos, But there's also some Christians I don't even want to claim. que hay cristianos que yo no quiero clamar, Like, I wish they weren't even part of the family. que no quiero que ni sean parte de la familia, Because some of them might be hard-headed, porque a veces son cabezaduras, narrow-minded, cerradas de la mente, so critical, críticos, so judgmental. juzgan. So I'm not going to tell you to consider the church or Christians. No te voy a decir que consideres la iglesia o los cristianos. Don't even consider me. Y no me consideren a mí tampoco. I might be giving you guys the message for today. A lo mejor te estoy dando el mensaje de hoy. Like I want to be God-honoring. Yo quiero ser honrado. I de want to do Dios. my best, Quiero hacer mi mejor. but I am capable of sin. Pero yo soy capaz del pecado. And so también. I may somehow, somewhere, A lo mejor alguna vez, en algún tiempo, I'm striving to do my best yo voy a tratar de hacer lo to mejor give you guys the best. para darle los mejores. Somewhere I will let you down. A lo mejor les voy a fallar. And so don't consider any of these things. No consideren nada de esto. Just consider Jesus. Nomás consideren a And we're going to Jesús. look at 3 aspects to consider about Jesus Vamos a ver 3 aspectos que considerar de Jesús. so that you can take the moment after here today Para que tomes el momento después de aquí, to really see what he wants to do through your life. para que veas lo que Él quiere hacer con tu vida. The very first thing, consider the ministry of El Jesus. primero es considerar el ministerio de Jesús. Consider the ministry. Considerar el ministerio. This ministry shows on how he loves people. Este ministerio te enseña cómo quiere a la gente. The outcome that would happen whenever he was around. El resultado que salía cada vez que Él estaba alrededor. Consider the ministry of Jesus. Consideren el ministerio de Jesús. And we can contrast this with some religious leaders that we see known as the Y Pharisees. podemos ver esto con los
los fariseos. You see, today I'm going to give you guys some knowledge Ahora les voy a dar un poquito de enseñanza because I want you guys to grow. porque yo quiero que crezcan. Not just to know God in your heart, No más para que conozcan a Dios en but su to be able to corazón, live through God through your life. pero para que Él pueda vivir en la vida. And we de can ustedes. contrast considering the ministry of Jesus through some Pharisees that are in the Bible. Y podemos ver el contrasto con cosas de los fariseos en la Biblia. You see, these Pharisees Estos fariseos would snub against people. Desaireaban a la gente. They would snub against the poor, Desaireaban a la gente that would pobre, the people that would drink too la much, gente que tomaba mucho, the people that had a disease, that had a mental la illness. gente que tenía una enfermedad, ya sea mental. They would reject every single one of Los them. rechazaban a cada uno de ellos. And the people that they would reject, Y la gente que ya rechazaban, Jesus says, I'm here to accept y you. Jesús estaba ahí para aceptar. I'm here to be with you. Yo estoy aquí para estar contigo. And we can actually see this in Mark. Y esto lo podemos ver en Marcos. He says, when the teachers of the law who were Pharisees saw Jesus eating with the sinners and tax collectors, they asked the disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, y como con recaudadores de impuestos y con pecadores. On hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have come to call the righteous, but sinners. I have not come to call the righteous, but sinners. Al oírlos, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Like, imagine and feel the compassion in this. Imagínate la compasión que él tenía en esto. If you feel like you're broken, Si te sientes que estás quebrado, if you feel like you're hurting on the inside, estás adolorido por dentro, if you feel like there's no purpose for si me, sientes que no tienes un propósito, he says, I didn't come for those that are healed. él no vino por los que ya están sanos, I didn't come for those that are righteous. para los justos no. I came for those that are sinners, Yo vine por los pecadores, that feel like they've been rejected, por los que han sido rechazados, that feel like there's no more love in their life. donde sienten que ya no hay amor en su vida. Consider the ministry of Hay que Jesus. considerar el ministerio. When de we Jesús. look at the miracles he did, Cuando vemos los milagros que él hizo, he would, whenever he saw a blind man, you have sight. cuando él veía a un ciego, le daba la vista. Whenever there was a deaf man, you shall hear right now. Cuando alguien no podía escuchar, le daba para poder He escuchar. would cast out demons. Le sacaba los demonios, He would walk on water. caminaba en el agua He would raise the dead to life. y traía vida a los muertos. It's interesting to see, even if you're not a Christian, Es interesante verlo, aunque no seas cristiano. the critics aren't questioning the validity of his miracles. Los cristianos no están cuestionando la validez de sus milagros. They just wanted him to stop. Él nomás querían que lo parara, Stop making these bold claims. que dejara de hacer esos clamos tan grandes. So consider the ministry of Hay que Jesus. considerar el ministerio de Jesús. This love, Este amor, this grace that he showed through this ministry esta gracia que él ha enseñado con este ministerio was so impactful fue algo tan impactante that maybe the person next to que a you lo mejor la persona al lado tuyo is a result of Jesus' a lo ministry. mejor es el resultado lo que es el ministerio The de person Jesús. that invited you A lo mejor la persona que te invitó is a result of the ministry of es Jesus. el resultado del ministerio de I'm Jesús. a result of the ministry of Yo Jesus. soy un resultado If del you guys don't know ministerio my de Jesús. story, Si ustedes no saben de mi historia, I grew up in church all my life. yo crecí en la iglesia toda mi There was vida. moments to where I'm like, really? Another Sunday of going to church? Había veces que yo decía, otro domingo I had to quiero wear a whole iglesia, uniform. tengo que ponerme uniforme. You know, I would learn about Jesus, Yo aprendía de Jesús, but not truly live out the word of Jesus. pero no vivía la palabra de To where Jesús. I would battle with the addiction of lust. Donde batallaba con adicciones de lo que era el amor. I would feel so much shame, Me sentía culpable. feel so much guilt that the guilt started to overwhelm my life. Me sentía tan culpable que era tanto para mi vida. And then there was one weekend, Y hubo un fin de semana, long time ago, hace mucho tiempo, where we went on a retreat with the church. donde fuimos a un retiro con la And iglesia. at that retreat Y en ese retiro, is whenever I not just learned about God, no solamente aprendí de Dios, but he started to move in my heart. pero Él se empezó a mover en mi He corazón. started to shift something in my life Él empezó a mover cosas en mi vida. that whenever I got back, Y cuando yo regresé, my view of life, como yo miraba la vida, my posture mi postura was completely changed. fue cambiada completamente. My life was different. Mi vida fue diferente. Like some people are like, where'd you come from?
Something happened. What's going on right now? ¿Qué te pasó? Algo está pasando. My life was changed because of the ministry of Mi vida Jesus. fue cambiada por el ministerio. So I'm going to urge you, Yo les voy a pedir, if you feel broken, si te sientes quebrantado, you're hurt, estás algo dolorido, consider the ministry of considera el Jesus. ministerio de Jesús. You see, and along with that, Y con esto you got to consider the resurrection of Jesus. también hay que considerar la resurrección. Consider the resurrection. What do we know about the Christian God? ¿Qué conocemos del Dios cristiano? God loves people Dios quiere a la gente because that's his creation. porque es la creación de I mean, Él. whenever I create something, that's mine. If you make fun of it, I don't care. I love it. Cuando yo creo algo, eso es mío. Aunque God se burlen de loves mí. people, Dios quiere a la gente, but he hates sin. pero Él odia el pecado. Like the Christian Bible teaches us La Biblia cristiana nos enseña that God became one of us que Dios se convirtió en uno de nosotros as a person of Jesus. como una persona de Jesús. That Jesus carried us and became sin, Que Él nos cargó y llevó nuestro pecado died through crucifixion on a y cross. que fue crucificado. And at that time, people are mocking him. Y mucha gente se burlaba en ese God's tiempo. creation making fun of his own people, La creación de Dios burlándose de la misma mocking creación. him, cursing at him. Se burlaban de Él, le decían malas palabras. And on that cross, Jesus said to his Father, Y en esa cruz Él le dijo a su Padre, forgive them, ten piedad, for they don't know what they do. porque ellos no saben lo que hacen. And at that point, Y en a ese momento everything was finished. todo se acabó. The earth started to shake. El mundo empezó a temblar. The Roman guards Los guardias romanos who doubted the divinity of Jesus que dudaban de Jesús, said that surely this man is the Son of God. que ellos dijeron que seguramente Él es el Hijo de Then Dios. 3 days after, we know the story. Y como sabemos la historia, 3 Jesus días después, resurrected. He was no longer there. Él resucitó y ya no estaba ahí. And the tomb was empty. Y la tumba estaba And vacía. Peter says this in Y Acts, Pedro dice esto en Hechos, that you killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de esos nosotros somos testigos. You see, the disciples saw this happen. Los discípulos vieron esto. They were there. Ellos estuvieron Like these estaban ahí. disciples would eat with Jesus. Estos discípulos comían con They would Jesús. touch Jesus. They can physically touch him. Tocaban a Jesús físicamente. They saw that he was dead, Ellos vieron que él estaba muerto, but not anymore. pero ya no. And some people may say that the disciples, Hay alguna gente dice que los discípulos that they stole the body. se robaron el cuerpo. Like, you're telling me Tú me estás diciendo that disciples, average men, que los discípulos unarmed, que no tienen armas would be nada, able to overpower Roman guards that are full of weapons and shields and whatever armor they have. podían vencer a los guardias romanos que estaban guardando la tumba. Let alone if you believe that the disciples stole the body, Si tú crees que los discípulos se robaron el cuerpo, you got to take in consideration the testimonies of those guards. tienes que tomar en consideración el testimonio de And, esos and do guardias. you really expect Y es en verdad que tú esperas that any rational thinking person que cualquier persona que piensa racionalmente would believe that 11 average uneducated men que 11 hombres sin educación would create this master plan harían este plan tan magnífico that would go through all the guards que iban a pasar por todos so los that they can guardias steal the body para poder llevarse el cuerpo, and make this plan to where 11 of them would have to die because they have faith in God, donde 11 de ellos tenían que morir porque tenían fe en and Jesús. that plan would involve one of the disciples to be attempted to be killed but Yes. didn't get killed because he got sent to an island, Y ese plan fue one more time, that he was attempted to be murdered. que uno fue lo atentaron de matar. He didn't die, so they sent him to an No island. se murió, entonces lo mandaron Do a you una really isla. think that these 11 average men, ¿Tú crees que estos hombres that they didn't have any personal motive? no tenían un motivo personal? All they had was just an extreme personal loss. Nomás tenían una pérdida extrema. And at that same time, create this big master plan Y a la vez hacer este plan that will cheat the world, que le haría trampa al mundo, that will cheat the world of this place being a better place. que ya este mundo no sería mejor. Consider the resurrection of Jesus, Consideren la resurrección de Jesús, the ministry of el Jesus, ministerio de Jesús, the love and the grace he showed, el amor y la gracia que él enseñaba, the people that saw him, la gente que lo vio, the people that said, I'm willing to give my life for him. la gente que está dispuesta a dar su vida por él. And in this last point, Y
Y en este último punto, this last aspect of looking in and considering in en Jesus, este último aspecto, consider the message of Jesus. considera el mensaje de Jesús. Consider the message of Jesus. Consideren el mensaje de Jesús. Consider what he taught. Consideren lo que él enseñó. Consider his message. Consideren el mensaje. You know, if we look in the Bible, John has said, Si vemos en la Biblia, Juan había dicho, don't believe that all the spirits that are here. no creas en todos los espíritus que están There's aquí. spirits that are here, Hay espíritus que and están so I aquí need you to test them. y yo necesito que los pongas a la There's going to prueba. be false prophets Va a haber profetas falsos that are in this world que están en este mundo that will lead you astray. que te van a llevar por un camino que no es. And in John, it teaches us how to distinct Y en Juan nos enseña cómo distinguir which one leads to God. cuál es el que te lleva hacia And he Jesús. says in 1 John 4:2, he says, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce a Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. You see, I want to take a little moment and dissect this Yo verse. quiero entrar un poquito más a este versículo. Because all around Scripture, Porque a todo alrededor de la escritura, and also specifically in this one, específicamente en esta, it says that Jesus has come. dice que Jesús ha venido. Like, of course, it didn't say Jesus, it didn't say that he was born. No dijo que había nacido. Of course, he was born. Claro que él nació. But in this, we see all around in the Bible, A todo alrededor de la Biblia vemos it says that Jesus has come into this world. que Jesús ha venido a este mundo. Meaning that before this, Que dice, antes de esto, he was somewhere else. él estaba en otro lugar. You see, every other religious founder of religion Cada que ha fundado una religión was a normal human being. era un humano normal. But Jesus was God in the flesh. Pero Jesús era Dios en carne. He came to us. He came to the world. Él vino a nosotros, vino al mundo. And this is what distinguishes Christianity from all the Y others. esto es lo que distingue el cristianismo con todas las otras religiones. God came to us. Dios vino a nosotros. He built that connection with us. Él hizo esa conexión con He said, I'm nosotros. coming to you. Él dijo, yo voy a venir a ti. While other religions seek to separate you from this world. Mientras otras religiones te separan de este mundo. We can see in many Eastern religions Podemos ver en muchas religiones that in order for you to separate, you got to overcome the world through stages of consciousness. para poder sobrepasar el mundo tienes que tener cierto nivel de conciencia. In Western religions, it says that you got to have good moral behavior. You got to have good works, go through charity, you got to have prayer, You're gonna have to repeat that one more time. that you're going to have to go through behavior, Tienes que ir por los comportamientos, good works, buenas palabras, through charity, con ser caridad, through prayer. con oración. You escape the world Te sales del mundo to go to heaven. para ir But in al cielo. Christianity, Pero en el cristianismo it says that God loved the world, dice que Dios amó that al he mundo, came to us que vino a nosotros to do what we couldn't. para hacer lo que no podíamos. He came to us so that he can do what we couldn't. Él vino a nosotros para hacer lo que no podían. That means the salvation of God Que dice que la salvación de isn't Dios just to separate us from this world, no es para separarnos de este but for mundo, him to redeem the world pero para venir para redimir from este disease, mundo de maldad, from poverty, de pobreza, from illnesses. de enfermedades. And that's why in Revelation it tells us Y this. por eso en Revelaciones nos dice esto. God doesn't just deliver us from the world. It says he will wipe every tear from their eyes. There would be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things has passed away. Él les enjura toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. So I want to ask you guys a question. Entonces les quiero hacer una pregunta. What are you guys going to believe? Entonces, ¿en qué van a creer? I'm not here to convince you. Yo no estoy aquí para convencerlos. I'm not here to persuade you in a certain Yo no direction. estoy dándoles para que vayan por otro camino. I'm just here trying to give you the facts that are here. Yo nomás les estoy dando lo que está aquí, que You son see, in the day or one day in your life, en este día o tal vez en otro día en tu vida. you will die. Vas a morir. You're going to go somewhere. Vas a ir a un lado. Something's going to happen. Algo va a pasar. You're going to be put in the ground. Te van a meter en un hoyo. You might turn into a A butterfly. lo mejor te conviertes en mariposa. You might go to heaven or you might go to A hell. lo mejor te vas al cielo, a lo mejor te You're vas al going to infierno. go somewhere. Pero vas a ir a un lugar. Doesn't matter how many followers you No have, importa cuántos seguidores tengas, how many shoes you got.
cuántos zapatos tengas, where you've gone to a vacation. dónde has ido de vacaciones. One day you will go there, Un día vas a ir ahí, wherever. donde sea. And at that point, Y en ese momento, at some point in your life, en algún punto de tu vida, you probably ask yourself, what is my meaning of this life? tú vas a preguntarte cuál es el significado de esta vida. What is the meaning of life? ¿Cuál es el significado de la vida? And when we ask that question, Y cuando preguntamos eso, we might seek truth. podemos ver. You know, la verdad. let's find what truth is. Vamos a encontrar lo que es la verdad. Let's discover what's the truth. Hay que descubrir qué es la verdad. And when we find that truth, whatever truth you go for, Y cualquier verdad que tú estés buscando, you're going to find out that there's some rules with it. vas a ver que hay ciertas reglas. The rules, it can't hug you. No te puede abrazar, It can't love no you. te puede amar, It can't forgive you or no encourage te you. puede perdonar y no te puede motivar. Well then, if not truth, Y si no, pues la verdad. what's the meaning of life? Pues ¿cuál es el significado de la vida? Let's try love. Vamos a intentar con el amor. Maybe this will fulfill my heart. A lo mejor esto va a llenar mi corazón. Why don't I find acceptance in someone ¿Por else? qué no encuentro que me acepten en otra Why don't I persona? find that perfect person? ¿Por qué no encuentro a esa persona My perfecta? soulmate, Mi otra mitad, my Romeo, mi Romeo, my mi Juliet, Julieta, the one with the perfect beach bod, el que tiene el cuerpo perfecto, the one that's 6 feet que tall. mide 6 pies. And whenever you find that person, Cuando encuentras a esa persona, you're going to realize they're imperfect just like te you. vas a dar cuenta que también son imperfectos igual que tú. They might end up lying to you. Te pueden mentir, They might be self-centered. a lo mejor pueden ser egoístas, They'll let you down. te van a fallar. Just as truth can't love you, Así como la verdad no te puede amar a ti, those we love a esos que nosotros amamos aren't true no son verdad, because they're flawed. porque tienen imperfecciones. So what do? Entonces, ¿qué hacemos? We do what any normal human being might do. Hacemos lo que cualquier persona normal haría. We abandon the truth. Abandonamos We, la verdad. we try out new ideas. Intentamos ideas nuevas. The ideas of the culture of today. Las ideas de la cultura de hoy en día. You know what? Today I might be called something else. A lo mejor ahora quiero ser llamado por otro nombre. And we're trying out different things that are still consistently leaving us Y empty. estamos intentando con cosas que constantemente nos dejan vacíos. So where, you know what? Abandon truth. Donde dejamos de la verdad. I'm going to abandon love. Y también voy a abandonar el amor. I'm going to live a life Yo through voy a vivir una bitterness. vida Through bitterness. de amargado. Leaving hateful comments Y dejando palabras malas to those that are succeeding. a aquellos que están haciendo algo bien. Hateful comments to people that are trying to help others. Comentarios malos a aquellos que están tratando de ayudar. And we live a life through bitterness. Y vivimos una vida tan amargada. You know, whenever we look at these bold claims of Jesus, Cuando vemos con las cosas que Dios clamó, he can either be true puede ser verdad or he can be crazy. o puede ser loco. He can either be truth O puede ser verdad or he can be just like an absolute maniac. o puede ser un maníaco. But he's not a hobby. What was it? He's not a hobby. Pero no es un qué hacer. He's not an add-on. No es algo que agriegas. He's not just a good feeling. No es un sentimiento simplemente bien. If he is who he says he is, Si Él es quien dice ser, he's either truth es verdad or he's crazy, o es loco. but nothing in Pero between. nadie entre en medio. And so I'm going to ask you guys, Entonces les voy a pedir, consider Jesus. consideren a Jesús. Consider Jesus. Consideren a Jesús. You know, he made a bold claim Él hizo clamos muy grandes. that Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Donde dijo, yo soy el camino, la verdad y la luz. And if we start to believe that claim, Y si empezamos a creer we eso, start to realize that truth estamos viendo que la verdad isn't just an idea, no solamente es una idea, it's a person. es una persona. Truth isn't an idea, La verdad no es una idea, it's a person. es una persona. And because truth is a person, Porque la verdad es una persona, that means Jesus is the truth quiere decir que Jesús es la verdad and that he can love you. y Él te puede amar. And because he is without sin, Y porque Él está sin pecado, his love will never let you el down. amor de Él nunca te va a fallar. And that's why I declare Y por eso es que yo declaro Jesus is above all que names. Jesús sobresalta cualquier Jesus is nombre. above all else. Es alto de más de lo que está allá. If you're considering Jesus, Si tú estás considerando Jesús, you might have asked this question to a yourself, lo mejor te has hecho esta pregunta, or maybe this question just made you realize something. o a lo mejor esta pregunta te va a hacer realizar algo. I've asked this question also. Yo he preguntado esta pregunta. Am I too bad for God? ¿Soy tan malo para Dios? Am I too bad for God? Soy tan malo para Dios. I'm going to invite you to consider Jesus. Les invito a que consideren a Jesús. If
If you've ever asked that question, Si has preguntado esa pregunta, I'm going to declare to you, no, you're not. te voy a declarar ahorita, no, no lo eres. And we see this in Romans. Y esto lo vemos en Romanos. Because don't just take my word for it. No nomás tomen mi palabra por esto. He says we are made right with God by placing our faith in Jesus. And this is true to everyone who believes, no matter who we are. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. No matter what you've done, No importa lo que hayas hecho, no matter what you've gone through, no importa lo que hayas pasado, no matter how dark your life may be, no importa qué tan oscura esté tu vida, no matter what secrets you have from hiding from someone else, no importa los secretos que estés escondiendo, things that you don't want people to know about. cosas que tal vez no quieres que la gente sepa. Consider Jesus, Considera a Jesús, because he made us right through God, porque Él nos hizo justo a través de Dios, through Jesus a través de Jesús and Jesus alone. y Jesús solo. You know, there's a phrase that we like to Hay say una frase que nos gusta decir, that's Christ plus nothing. que es Cristo más nada. Christ plus nothing. Cristo más nada. You don't need to do anything else because Christ already did it. No necesitas hacer nada porque Cristo ya lo hizo. Plus nothing. Más nada. You know, religion teaches us it's all about me, La religión nos enseña que es de nosotros, all about my que se works, trata de mis all obras, about my goodness. de todo el bien que yo hago. And what Christianity what teaches Y us, que lo que nos enseña el it's cristianismo, all about Jesus. que es todo de Jesús. It's all about his goodness and his Se trata de forgiveness. todo el bien que Él hizo y todo el perdón que Él dio. We look at religion. Vemos la religión. Religion teaches us that if you really love God, that you're going to obey. La religión nos enseña que si en verdad quieres a Dios, tienes que ser And that you're going to obediente try harder. y que vas a intentar más. But what Christianity teaches Pero lo que us, te enseña el cristianismo, it teaches us that because God first loved us, porque Dios nos quiso primero, I get to choose to obey. yo puedo escoger ser obediente. I get to choose to worship him Yo puedo escoger alabarlo. because he initiated whenever I was sinning. Porque Él me inició cuando yo estaba pecando. And what religion teaches us, Y lo que la religión nos enseña, it's spelled out as the word of D-O, to do. que la palabra que es hacer, That you got to do more. tienes que hacer más. You got to do this. Tienes que hacer esto. You got to do that. Tienes que hacer el You're not otro. allowed to do this. No puedes hacer esto. You're not allowed to do No puedes hacer that. aquello. But what Jesus teaches, what Christianity teaches Pero que lo us, que nos enseña Jesús y el cristianismo, it's spelled out as D-O-N-E. que es el no hacer That it is done. o el terminar. It was already done for you before. Eso ya fue hecho That, por ti anteriormente. that you don't have to do anything else because it is Ya finished. no tienes que hacer nada más porque ya se terminó. Jesus is the way, Jesús es el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. You may be saying, nah, that sounds too exclusive. A lo mejor tú dices, eso es algo muy exclusivo. Really, Jesus, the only way? ¿En serio? ¿Jesús es el único camino? What I'm going to give you? Lo que yo te voy a dar. All throughout my life, I've known God as our Father. A través de toda mi vida yo he conocido a Dios como nuestro Padre. And being exclusive is just not true. Y ser exclusivo no es cierto. You see, through God, A través de Dios, through Jesus, a través de Jesús, perdón, allows the weakest, Él deja a los más débiles, the most broken, los más quebrantados, the weakest of them all, the sinners of los más them all, débiles de todos, los más pecadores de todos, to come. va a venir. And that's why I submit my life to Y Him. por eso yo me sometí mi vida a Él. That's the grace, Esa es la gracia, the love, el amor, the life, the truth, la vida, la verdad. and He is the way. Y Él es el camino. That's why I choose Him. Por eso yo elijo a Él. That's why I took Him into Por consideration. eso yo lo consideré. I chose to surrender my life for Him. Yo di mi vida a Él, And anytime, whenever I feel doubt, y cualquier tiempo que yo tenga duda, whether it's with my family, tal vez pueda ser con la with my familia, friends, con mis amigos, or even with my own life, o hasta con mi vida. I know He's going to provide. Yo sé que Él me va a proveer. I know He's going to be there. Yo sé que Él va a estar ahí. Christ plus nothing. Cristo más nada. God already did it for you. Dios ya lo hizo por ti. He came to you first. Él vino hacia ti primero. Consider Jesus. Consideren a Jesús. Maybe you have never actually grown in a relationship with Him A or lo started a mejor relationship no with has Him. tenido una relación con Él o no la has empezado. I'm going to give you guys the opportunity to start today. Te voy a dar la oportunidad para que lo hagas el día Just de hoy. consider Him. Nomás considera. You don't have to change every single thing right now. No tienes que cambiar todo completamente. Just change your thought. Nomás cambia la manera que piensas. Start changing your heart. Empieza a cambiar tu corazón. Just consider Jesus. Solamente consideren a Jesús.
So if you guys can join me, bow your heads, close your Si eyes. pueden inclinar el rostro, por favor. I'm going to lead you guys in a prayer. Los voy a llevar con una oración. And in this prayer, Y en esta oración I'm going to say words, voy a decir palabras, but I want you to say your own to God. pero yo quiero que ustedes digan sus palabras. God, we give you the honor and glory. Dios, te damos la honra y la gloria. We give you thanks for this wonderful moment you have blessed us Te with. damos gracias por este momento tan bendecido que nos has God, dado. I just pray that those that are on the edge of wanting to consider you, Dios, te pido por aquellos que están por considerarte, that you speak to their hearts today. que tú le hables al corazón de That ellos. any emptiness that they have, Que cualquier vacío que ellos tengan, any void that they have in their heart, cualquier vacío que haya en ese corazón, that they consider you. que te consideren a ti, Through all the noise that is in this world, a través con todo el ruido de este all mundo, the ideas, todas las ideas, all the different truths that there are, todas las diferentes verdades que that they hay, just consider you. que te consideren a ti. That through Jesus, Que a través de Jesús we can be with you. podemos estar contigo. Still with your eyes closed, Ahí con los rostros inclinados. I want to pray for those that have been in a relationship with God, Quiero orar por aquellos que han estado en una relación con but Dios, want to refocus, pero se quieren reenfocar, want to recenter their life. se quieren estar al centro en su vida. God, for those hearts Dios, por los corazones de esas that if personas they've been led astray que a lo mejor se alejaron because of their doubt, por las dudas. God, I just pray that they grow in their faith right now in this moment Yo te pido que crezcan en su fe en este momento so that you can move in their life para que tú te muevas en la vida de and show ellos, them that this doubt para que les enseñes que la can grow duda into stronger faith. puede crecer algo más fuerte. And God, I que just otra pray fe. that you fill up those voids, that your spirit speaks and guides them Yo te pido que llenes esos vacíos y que tu espíritu y tu voz los guíe so that there can be overflow in their life. para que haya sobreabundancia en la vida de ellos. Help us refocus Ayúdanos a reenfocarnos and recenter our life on y you. estar al centro de nuestra vida. Thank you, God. Gracias, Señor. We love you, God. Te queremos, Señor. All together we say, Todos decimos, all together we todos say, dicen, amen. What's up, Sound Nation? My name is Jonathan. I'm the experienced pastor here at South Church. Thank you guys for joining us in our YouTube channel where we hope every single one of our videos can help you to surround and love people so that you can live to build. But here's a few things I need you to do. Whenever you watch one of our videos, I encourage you to like that video, comment what you received from that message, and make sure that you're subscribed to our channel. And the last thing, I encourage you, if that message had touched your heart, share it with your friends and with your family. I love you guys, and I can't wait to meet you in person.